अखिल असम आदिवासी छात्र संघ के शोणितपुर जिला समिति के आयोजन और कई क्षेत्रीय समितियों के सहयोग से असम के तिनखुरिया चाय बागान के अकाबिल हलंगा काटा खेल मैदान में आयोजित 5वें वार्षिक अंतर जिला पुरस्कार फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच संपन्न हुआ। उदालगुड़ी जिले की ओरंग चाय बागान फुटबॉल टीम ने शोणितपुर जिले की डेकिया जुली टाउन क्लब फुटबॉल टीम को हराकर विजय खिताब कर कब्जा किया। उल्लेखनीय है कि अखिल असम आदिवासी छात्र संघ के संस्थापक अक्षय अध्यक्ष स्वर्गीय जस्टिन लाकरा और अखिल असम आदिवासी छात्र संघ के पहले शहीद हेमलाल सोनार की स्मृति में तिनखुरिया चाय बागान के हलंगा गाठा खेल मैदान में 5वें वार्षिक पुरस्कार फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आदिवासी छात्र संघ के शोणितपुर जिला समिति द्वारा आयोजित इस फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में शोणितपुर जिले के खेल अधिकारी प्रांजल देहंगिया ने उपस्थिति दर्ज कराई और महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। अखिल असम आदिवासी छात्र संघ के शोणितपुर जिला समिति के आयोजन में हुए इस फुटबॉल फाइनल में अखिल शोणितपुर जिला छात्र संघ के अध्यक्ष अभिजीत नाथ, समाजसेवी धीरन तिर्की, कांग्रेस पार्टी के शोणितपुर जिला उपाध्यक्ष बेनथुर नाथ, आदिवासी छात्र संघ के शोणितपुर जिला अध्यक्ष आनंद ताती और ढेकिया जुली क्षेत्रीय समिति के सचिव विनय किशन के साथ साथ आदिवासी छात्र संघ के कई केंद्रीय नेता भी उपस्थित थे। সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিয়ে আয়োজন কৰা এই প্ৰতিযোগিতাখন আমি উপভোগ কৰিলোঁ। যথেষ্ট আপ্লুত হ'লোঁ। হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক আহি এই প্ৰতিযোগিতাখন উপভোগ কৰিলে। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত খেলুৱৈসকলে যথেষ্ট উন্নতমানৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই যি এই প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছে ইয়াৰ যোগেদি খেলুৱৈসকলে নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শনৰ এখন মঞ্চ পাইছে। আমি আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনত তেওঁলোকে এনেধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰি থাকিব আৰু তেওঁলোকে এখন মঞ্চ প্ৰদান কৰিব, যাৰ যোগেদি আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভাল নাম কৰা খেলুৱৈ অনাগত দিনত দেখিবলৈ পাম বুলি আশা কৰিব পাৰি। অনুষ্ঠিত হৈছিল আন্তঃজিলা ৰাজধানী ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা। আজি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আন্তঃজিলা ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা আমি আয়োজন কৰিছোঁ। এইটো আমাৰ পঞ্চম বাৰ্ষিক হয় আৰু আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য হৈছে এই খেল যোগেদি আমাৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীটোক আমি কেনেধৰণৰ আগুৱাই লৈ যাওঁ আৰু খেল যোগেদি আমাৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠী কেনেকৈ আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ তাৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্যৰে আমি এইটো খেল আয়োজন কৰোঁ। আৰু আজিৰ এই খেলখন আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ পঞ্চম বাৰ্ষিক ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে ইমান মানে অজস্ৰ লোকৰ সমাগম সঁহাৰি আমি এইখনত পাওঁ আৰু প্ৰয়াত আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি স্বৰ্গীয় জাষ্টিন লাকৰা তথা আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰথম শ্বহীদ হেমলাল সোণাৰ সোঁৱৰণিত আমি এইখন ফুটবল অনুষ্ঠিত কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে জানে আজিৰ তাৰিখত খেল হৈ থকা নাই। আজিৰ তাৰিখত খেল হৈছে এখন জাতি জনগোষ্ঠীক প্ৰতিষ্ঠা কৰা এখন মাধ্যম আৰু এই মাধ্যমৰে আমাৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে অসমত আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ ভাই ভণ্টিসকলৰ যিটো ষ্টেমিনা, যিটো পাৱাৰ, যিটো এনাৰ্জি এই ফুটবল গেমত আছে বুলি আমি ভাবোঁ। আৰু আমি ভাবোঁ এই আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ উন্নতি আৰু এক খোজ আগুৱাই যোৱাই এই ফুটবল খেলে আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই কামনা কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এক খোজ আগুৱাই যাব আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই গোটেই আদিবাসী সমাজখন। फाइनल चूड़ाন্ত फाइनल खेल रहा है। शायद मैं यह भाषणबाजी राखे उतना दीघलिया ठीक नहीं हुई। मैं शुभेच्छामूलक दुई शब्द बोलबो। मैं जानो ना जे हमने के पंचम वार्षिक प्राइज मनी फुटबॉल खेल प्रतियोगिता हलगाकाटा खेलपथार में आयोजन कराल हमने के प्रयात आशा के प्रतिष्ठापक सभापति तथा मोर एक के अतीर्थ स्वर्गीय जस्टिन लाकड़ा और के संगे संगे प्रयात आशा के प्रथम शहीद हमने के रहे तिनखुरिया बागान के लगे हेमलाल सोना उके खुआरनी में ये खेल पंचम वार्षिक खेल प्रतियोगिता प्राइज मनी अनुष्ठित कर रहे हैं। और आज खेल के चूड़ाন্ত फाइनल दिनाखन हमने के ओरांग चाह बागिचा और ढेकियाजुली FC दुईटा दल के माध्यमे खेल प्रतियोगिता हल और हमने देखे पाली ओरांग चाह बागिचा टाईब्रेकर के द्वारा से विजय हल।